This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Abangan ang programang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawanggawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating abangan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga, mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Sa pagtulong ang PCSO. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Liman Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. 12 international universities and colleges, 8 countries, 21 international education consultants, 13 World Connect branches, 1 big event, the World Connect International Education Expo. December 20, 2025, Saturday, 9 a.m. at Quest Hotel, Cebu City. Absolutely free. Learn, earn, live in Spain, Malta, Canada, New Zealand, Australia, United Kingdom, Germany, and USA. Register now at World Connect Cebu. Text or call 0977 816 3100. 0977-816-3100. Don't miss out on this life-changing opportunity. December 20, Saturday, 9 a.m. at West Hotel Cebu. The World Connect International Education Expo. Partner, karon na nako na-realize ha? Kalit lang nga, naabot ang December, murag di pa ko ready. Correct ka dyan. Pila na lang kaadlaw, Pasko na. Nag-shopping na ba ka? Ayaw kalimot ha? Na, wala pa lagi partner. Pero uuy, naanak kasistahan. Pero mas na-tense ko mag-stock para sa balay, para sa Noche Buena. Ayaw nagka-tense. Na ay panalong tubag para ana. Diyos ko Mars, ayaw isikreto sa mana. Well, ako nang naandan kada tuig. Ang December 12. 12-12 manggod ang pambansang Hakot Tupi Wallet Day sa tanang Pure Gold stores nationwide. Pambansang Hakot Day, unsa na? Ingon ani na, una, dapat aling puring o perks member ka sa Pure Gold. Pinaka-importante, member ka. Dapat aduna kay card. Inighuman sa adlaw nga December 12, tanan. As in tanan nga products na mapalit nimo sa Pure Gold, naka 10% off. As in tanan. Bisag unsa friend, groceries, beverages, fresh products, personal care, household cleaning items, as in tanan nga imong makita sa Pure Gold. Unya, ang 10% cashback discount nimo, diretso na sab sa P-Wallet nimo. Kanang P-Wallet, pwede na sab nimo magamit pang palit o grocery o bills payment sa Pure Gold, no? Sakto partner! Sakto partner! Pananglitan, ipalit ka og 3,000 worth of groceries na akay 300 na mobalik sa P-Wallet account nimo. Dayon! Dako na kayong butanga ha, hilabi na karon. Ay sobrang panalo! Paldong-paldo ang diskwento sa Pure Gold. Maong hinumduman na nato na December 12, 12-12, pambansang Hakot to P-Wallet Day sa tanan nga Pure Gold stores nationwide. Naseo sa Pure Gold. Naseo ang panalo. Sa Lysol Toilet Bowl Cleaner, Ang linis. 10 times cleaner than Brand X. Tested on lime scale. No stains. At my long-lasting freshness, up to 2 hours. Lysol Linis. Lysol Fresh. Lysol. Lysol Linis, Lysol Fresh. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the